তিনি আরো যে কমিউনিটি হল जों डिस्ट्रिक्ट लेवल एक जुगे 8टा डिस्ट्रिक्ट नम दङ डिस्ट्रिक्ट लेवल जे त्रिपुरा लेन्ड एवारनेस कैम्पेन दंमानि अ कैम्पेन जों गाहामखायनो खायलेखा एवं साथे साथे তিনি কিছু জয়েনিং বো মানখা ओंखाय বিভিন্ন पार्टी आखारै যেমন बीजेपी कांग्रेस सीपीएम তাই মত হাইয়াখাरै চিনার তিনি যোগদান রেখা 25 ফ্যামিলিনি 115 জন ভোটার্স दङ बरखाय जोंहाय स्राय स्रायया ओ सिन्ति ब्रासानि गुदक हाय गुदक ताय आलाका जेमन खाइमैया आबाहाय नेशनल पार्टी खाइने र ज तनि कगना तुइ कगमा छ चिन कगना हंकाकाय साजागियां थाङो साना हंकाय बर जरा रगमाया बा असुबिदा कालायो आबो जों जुगे जुगे नुक फायो आगामी दिन आम तिन तंनाय काजे आं बरं उद्देश्य सानाय बरकता किसा बुजिल टेस्ट ना दं बुजि आंनिया फागै दंमासि बरंनि स्वार्थ तीन प्रकार व्यक्ति स्वार्थ परिवार स्वार्थ सामाजिक बा गोष्ठी स्वार्थ ओंखाय खूब सम्भवत बर तीनटा स्वार्थ मिजो ब स्वार्थ दिजान चलित आबो आपनि सं अभिज्ञ एवं अनुभवी सामाजिक आपनि सं काम कर बुजिना पुस्कानि सममारि दाबो चिनिया खरां तिनी যত কতর খাইন খনাও আগামী দিনতে কতর খনানাই চিনা খরাং থিং তংনাই অবিকল তংনাই অবিচল তংনাই অটল তংনাই এবং আগামী ভবিষ্যতে जों 2026 নাই তং দে আপনি সং নুকনাই 2028 বিধানসভা জরা ঠিক কাহাম গাই নুকনাই চিনি পার্টি সেমানো যে 16-17 পরিবার ফাইকা তাকলাই বকা হাজার ফায়ো এক তিনি আপটা ডিস্ট্রিক্ট যে ক্যাম্পেইন চলিত অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন ত্রিপুরা ল্যান্ডনি प्रतिटी जगह न कम आर जॉइनिंग दङ जॉइनिंग नाय कुलमाया कोनो जगह खाय अरब दिरे सुस्थ भावे अरब तेबो सुरंनाय आगामी दिन आपनि सं नुकनाय।